हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। ओए ओए, ये हिल रहा है। चलो अब सही हो गया। कैसे हो नाफिया? ठीक हूँ, आप कैसे? तुम कैसे हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है। तुम आज क्या क्या किया तुमने? मैंने स्पोर्ट्स डे आई वेंट देयर। उर्दू में बोलो ना। मैंने स्पोर्ट्स उर्दू में क्या करते हैं? खेल कूद के लिए गई खेल थी। कूद के लिए गई थी। अच्छा, हमने काबली पुलाव खाया, मंतू खाया, साथ में अफगान पुलाव खाया, साथ में शीश कबाब नहीं चपली कबाब खाया, और साथ में हम टिकटॉक के लाइव पे गए। टिकटॉक के लाइव पे काफ़ी चपेड़े खाए। चपेड़े ये खाए कि लोगों ने कहा कि एपिलेप्सी की हमारी कहानी शुरू हो गई है। और ये फ़ोन ज़रा हिल रहा है, कोई बात नहीं। और ये पाँव जो हिल मैं कहती हूँ नाविया, तुम जो जितना पाँव हिलाती हो ना, ऐसे लगता है कि तुमने 5 माइल का डिस्टेंस कर लिया है, ना हिलाया करो। तो वहाँ बात शुरू हो गई थी एपिलेप्सी की। और क्योंकि आप लोगों ने कितनी दफ़ा मुझे कहा है कि अपनी एपिलेप्सी की स्टोरी सुनाओ, वो तो बहुत दर्द बड़ी कहानी है मेरी एपिलेप्सी की। दर्द भी ऐसा कि बस कि दर्द ना महसूस हो फिर। So epilepsy run in their family, in my mum's side. I think one of your brothers passed away because of मेरा epilepsy. भाई 18 साल की उम्र में फौत हुआ, मेरी बहन 12 साल की उम्र में फौत हो गई एपिलेप्सी की वजह से। एपिलेप्सी जेनेटिकली हमें मिली है मेरे अब्बू के ख़ानदान से, अब्बू की तरफ से या अम्मी की तरफ से, मुझे तो लगता है दोनों की तरफ से है। तो क्योंकि मेरे एक मामू की बेटी है, उसके बच्चे को भी एपिलेप्सी है, और पता नहीं कहाँ से शुरू हुई कहाँ नहीं हुई, तो एनीवे ये मुझे सही पता नहीं है, लेकिन जेनेटिकली हमें मिली है। तो मेरा एक भाई जो मेरी पैदाइश पे मेरे ख्याल में 17-18 साल का फौत हो गया। नहीं, मेरा भाई मेरी पैदाइश से पहले फौत हो गया, और मेरी पैदाइश से पहले 1 साल 2 साल पहले मेरी बहन की फौत हो गई। Because well, it is my nan when she was alive. She used to refer to my my grandfather as the Shahswar Plar. शाहसवार मेरे भाई का नाम था, शाहसवार। और उसी को एपिलेप्सी हुई, और वो 18 साल की उम्र में, 18 साल तक खींचते रहे। 18 साल की उम्र में उसको सीवियर अटैक हुआ और वो फौत हो गया। मेरी बहन नीलोफर जो मुझसे पहले पैदा हुई थी, और मुझसे पहले वो पैदा हुई, और मेरे माँ बाप ने कहा हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, 5 लड़के हो गए, एक लड़का हो गया, लड़की हो गई, और बस 5 लड़के नहीं, सॉरी 4 लड़के हो गए और एक लड़की हो गई, और बस हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, अब हम और बच्चे नहीं लेंगे। लेकिन नीलोफर की मौत के बाद, और वो थी भी कहते बल्ला की खूबसूरत थी, मेरे ख्याल में जो मेरी दूसरी बहन है इस्मत, वो भी उसी जैसे खूबसूरत है। तो वो कहते बस उसको एपिलेप्सी बचपन से शुरू और तकरीबन 11-12 साल की उम्र में फौत हो गई। उसकी आंखें भी, मेरी अम्मी कहती है कि मेरे अब्बू की तरह नीली नीली आंखें भी थी उसकी, टर्कवाइज सी, और बहुत ही प्यारी थी। तो फिर उसके बाद मेरे अब्बू डिप्रेशन में चले गए, और उसको सीवियर टाइफाइड भी हो गया, और मेरे अब्बू बिल्कुल दिमाग से ख़राब हो गए। और फिर मेरे अब्बू ने एक ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग आया है और उसने मुझे मूली दी है कि ये खाओ तुम, और तुम्हारे घर एक बहुत प्यारी बेटी जन्म लेगी। खैर प्यारी तो मैं इतनी नहीं हूँ, फीनी सी हूँ। बेटी जन्म लेगी, पैदा होगी, और वो उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो बहुत तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की अलामत होगी। और मेरी अम्मी कहती है हालांकि हमारी फैमिली बिल्कुल, हमने कहा था कंप्लीट होगी, हमने बच्चे नहीं लेने, और कोई इरादा भी नहीं था, पर मैं तुम्हारे पे प्रेग्नेंट होगी, और तुम उस ख्वाब के तकरीबन 9 महीने या 8 महीने बाद पैदा हो गई, ठीक है, जैसे 1 साल बाद ऐसे पैदा हो गई। तो जब मैं पैदा होगी, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थी, बहुत ज़्यादा, बस क्या बताऊँ। कैन आई हैव अ ड्रिंक बाबू? ओके। हरीमों को गर्मी लगी हुई है। तो मैं जब फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थी, और बहुत ज़्यादा मैं 4 भाई और एक बहन के बाद हुई थी। 4 भाई, हाँ 4 हो गए ना, हाँ 4 भाई और एक बहन के बाद हुई थी, यानी 5 बच्चों के बाद हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थी, और बहुत ज़्यादा अपने अब्बू के आंखों का तारा, और मेरे अब्बू मेरी पैदाइश के बाद ठीक हो गए, और मेरे अब्बू के रेल पेल हो गए, और कारोबारों में क्या बरकत आ गई, और क्या क्या कुछ हो गया।
اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. لیکن مجھے ایک دم سے نمونیا ہو گیا، بخار ہو گیا ایج آف 2 اور 3. میری امی نے یہ قصہ سنایا ہے. تو مجھے اس نمونیا اور بخار کی وجہ سے پہلا ایپیلیپسی کا اٹیک ہوا. بہت زبردست ڈاکٹروں سے میرا علاج کرایا، کیونکہ میرے ابو نہیں چاہتے تھے کہ میرے کسی اور بچے میں بھی ایپیلیپسی ہو. میری امی کہتی ہے لیکن الحمدللہ تمہاری ایپیلیپسی ایسی تھی کہ سال میں کبھی تمہیں بہت بخار چڑھ جاتا تو بخار پہ کے ساتھ تمہیں ایپیلیپسی کا اٹیک ہوتا تھا، اور یہ صرف 7 سال کی عمر تک ہوتا رہا. 7 سال کی عمر کے بعد میں بالکل کیور ہو گئی، جیسے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 7 سال تک رہے گا. اور یہ جو چلڈرن والا جو Febrile convulsions. نافیہ کو پتا ہوگا کہ کیا ہے، 7 سال کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہی ہوا، میں ٹھیک ہو گئی. لیکن یاد رہے کہ صرف بخار کے ساتھ مجھے ہوتا تھا، بخار ہو جاتا تھا، چیسٹ انفیکشن پھر مجھے ہو جاتا تھا. وہ پھر میں بالکل ٹھیک ہو گئی، شادی ہو گئی، 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 16 میں ادھر آ گئی، 17 18 19 بالکل ٹھیک ٹھاک رہی. پھر مجھے جو میرا فرسٹ ڈپریشن ہوا تقریباً 20 سال کی عمر میں مجھے ڈپریشن ہوا. پھر ایک دفعہ نروس بریک ڈاؤن ہوا. وہ قصے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوسٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایپیلیپسی کا پوسٹ نہیں کیا ہوا ہے. پھر اسی دوران تقریباً میرے خیال میں نافیہ ہوگی کوئی 14-15 سال کی، زیادہ بڑی نہیں ہوگی، GCSE کرنے والی تھی. تو مجھے یہ ڈپریشن آن اینڈ آف رہتا تھا، آن اینڈ آف آن اینڈ آف. لیکن کچھ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ڈپریشن کے پل سے یہ ایپیلیپسی نے کک کیا ہے، ہاں وہ ٹریگر کر لیا اور ایپیلیپسی مجھے واپس شروع ہو گیا. کیونکہ میرے جو ڈپریشن کے پلس تھے وہ اتنے زیادہ اور اسٹرانگ اور بہت لانگ ٹائم کے لیے تھے کہ انہوں نے ٹریگر کر لیا اور میری ایپیلیپسی واپس آ گئی. 14 سال کی عمر میں 5 بچوں کی 14 سال کی عمر میں نہیں، نافیہ 14 سال کی تھی، 5 بچوں کی اماں تھی، 3-4 بزنسز چلاتی تھی، اپنا بھی بزنس تھا، خاون کے بھی بزنس تھے، بہت بڑی ذمہ داری تھی. اور مجھے ایپیلیپسی آ گئی. ڈپریشن کو تو گولی مارو، اب ایپیلیپسی سے میں ڈیل کر رہی تھی. مجھے تو ایپیلیپسی کا کچھ یاد نہیں رہتا تھا، لیکن میں جب ایپیلیپسی سے جاگتی تھی، اٹھ جاتی تھی، تو میرے بچے سب ایسے ہوتے تھے جیسے مرے ہوئے ہیں. مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا تھا کہ مجھے ایپیلیپسی ہے. مجھے ڈاکٹر اس کی تھیراپی بھی دینے لگے اور اس نے کہا کہ یہ ایپیلیپسی آتی ہے. مجھے اتنا پتہ تھا کہ میرا دماغ گھومنے لگ جاتا تھا اور میں اپنے آپ کو میں سمجھتی تھی کہ میں اپنے آپ کو سیف جگہ پہ لے جاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. میں ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اتنا یاد تھا. لیکن یہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ کے بعد میری زبان ساری کٹی ہوتی تھی اور میرے بدن میں درد ہوتا تھا. وہ درد میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ میرے درد کتنا ہوتا تھا. اور دوسری ایک بات مجھے جو یاد آ رہی، مجھے الٹی آتی تھی. میں کتنی دیر تک الٹیاں کرتی تھی پھر. تو یہ میری ایپیلیپسی کی کہانی ہے. لیکن اس کہانی کے بعد کیا ہو گیا وہ میں نافیہ کی زبان نہیں سناؤں گی کہ نافیہ کو پتہ نہیں، نافیہ کو یاد ہوگا کہ نہیں. نافیہ میں نے تم سے پوچھا تھا مجھے ہوتا کیا ہے. It was tough. It was really tough because obviously, you know, during that age, I had younger brothers and sisters, and Mama used to obviously have the depression as well. And she would fall, like whether she was cooking. She would try and get herself to a safe place. So majority of the time, she got to the safe place, but the few times that she didn't, she did hurt herself really badly. She would so it would last quite some time, and obviously, you know, after 30 minutes or whatever it is, you do need to call the ambulance. There's been a few times the ambulance was out. So I used to do this thing with Mum. So whenever she would, you know, obviously made sure she would be on the side, and made sure about her tongue as well. She would really bite her tongue down really badly. And I think the moment and she would tell me as well, not to tell anyone as well,
she'd pass water, so she'd pass urine, and I think that was the time where it messed up my head a little bit. But I used to do this thing as well. Anytime she would get it, because obviously I had the younger brothers and sisters, I used to always tell them, okay, you go out now. And then I used to put mum on the side and put a pillow underneath her neck. And then her legs, I would rub her legs. And every time I would rub her legs, her feet, she would come out of it more. It wasn't, there's no medical whatever science behind it or whatever, but I would find that mum would come out of it quite quickly. And the worst thing was when you would cry. So firstly, it would be that whole thing. Then it would be every time she would see herself wet, then she'd end up crying. So that whole thing, and then she'd be really tired afterwards. Really tired afterwards. And it was really tough, man. Really tough for you guys. Them lot, I used to put them to the side. It was just me. And it was me and my dad. पहले ये थी, फिर ये 18 साल की हो गई, ये चली गई मेडिकल स्कूल में. 18 साल की ना मेडिकल स्कूल में चली गई. तो सिद्दीक अपनी कहानी सुनाता है. सिद्दीक कहता है कि एक दिन मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी. मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बाथरूम में दरवाज़ा नहीं. कहती एक ड्रम की आवाज़ आई. कहती जब ड्रम की आवाज़ आई तो कहती मैंने बाथरूम खोला तो तुम बाथ में पड़ी थी. तो वही सब कुछ हुआ होगा कि चीची निकल गई या कुछ ऐसे. और कहती है मैंने फिर तुम्हें किया जो नाफे तुम्हारे साथ करती थी वैसे मैंने किया सारा कुछ. और फिर मैंने तुम्हें सारा धोया, सारा संभाला. तो कहती मैं अभी ये उस दिन बात कर रहा था, मेरे ख्याल में नाफे के घर बैठे बैठे बात कर रहा था. कहते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ पर मैं वो टाइम नहीं भूलता हूँ. मैंने सिर्फ एक दफ़ा किया है पर मैं कहते वो टाइम अभी तक नहीं भूलता हूँ. खैर ये जो नाफिया ने जितना भी सब कुछ इंग्लिश में बताया है. And then there was one time where my grandfather, my dad's dad, was downstairs. ये भी इन्होंने कहानी सुनी. And this was his first time because he had heard that my mum was going through something. But this guy, after he saw it, he was yellow. वो बिल्कुल बदल गया था. He was yellow and he didn't speak. He didn't know that this is what we were, basically what my mum was going through and what we were going through. So it was, and the thing is, it used to come out of nowhere. Just nowhere. And obviously there was stress, there were triggers such as stress and stuff like that. But the thing is that my mum would do this, she'd go quiet. And then I would be like, okay, she's having one. So she would sit and then she would stare in the space. And it'd be like the aura would last about 10 minutes. And then her eyes would roll. And then she'd start jerking violently. Because my mum, I don't know now, for some reason you're short. But back then, maybe because we were short, she was quite a tall, so... 5'5". But she looked like she was a very strong kind of built woman. Haan. Or very Moti bhi thi na? Broad to shoulders and all that stuff. So when she was moving... My dad couldn't even, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था ना. Yeah. क्या He was in the bathroom. ये बोलो. And basically, Mum had one. My dad was trying to hold her. He fell as well. So when we came, they were both on the floor. So we were just like, hold on, which one shall we get? You gotta laugh about it, man. What are you gonna do? We were just like, okay, which one? हाँ तो खैर कहानी तो इससे शुरू हो गई. लाइफ पे थी तो लाइफ पे मैंने एपिलेप्सी के बारे में बात कर रही थी तो खैर मैं तो रो भी पड़ी थी. वो एक मोमेंट होता है ना जब तुम्हें याद आ जाता है कि क्या हुआ था. लेकिन मैं ये व्लॉग अभी थोड़ा सा मैं नाफे के साथ बना रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ घर. तो इंशाल्लाह मैं आधा अपने घर से बनाऊंगी क्योंकि नाफे को भी नींद आई हुई है. तो इकबाल की No, I think she basically, Mama doesn't like talking about this stuff, especially amongst like
نہیں پھر میں اکیلے میں ہوں گی نا تو پھر میں وہ ریئل والی سبیہ نکل آئے گی نا, ریئل والی سبیہ نکل آئے گی, پھر میں بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا. لیکن یہ تو خیر کیونکہ مجھے تو نہیں پتا, مجھے اتنا یاد ہوتا تھا کہ جب بھی مجھے ایپیلیپسی کا اٹیک ہوتا تھا نا تو مجھے پورا 1-2 دن کی باتیں بھول جاتی تھی. You had she used to have retrograde مجھے amnesia. یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کل میں نے کیا کیا تھا. میری ایک فرینڈ ہے تو کہتی ہے اتنے ڈھیر سارے کباب میرے گھر سے کھا کے گئی, کہتی ہے پھر میں 2 دن بعد تمہارے گھر آئی تو کہتی ہے میں نے کہا ہاں سب یہ کباب کیسے لگی, کہتی تم نے کہا کون سے کباب کون سے کباب, کہتی میں نے کہا پوری پلیٹ کھائی تھی موٹو, پوری پلیٹ کھائی تھی, یاد نہیں. تو کہتی میں تم کہتی تھی نا جھوٹ بول رہی ہے, میں نے کہا کباب کھائے تھے, میں کب آئی تھی تمہارے گھر, میں تو کتنے ویک سے تمہارے گھر نہیں آئی تھی. نسیم نے کہا تھا, کہتی ایسے تم کہنے لگی. کہتی نسیم ایک اور بات بھی کہتی تھی, نسیم کہتی تھی کہ میں تمہیں ہاسپٹل میں ملنے آ گئی تو کہتی تم نے مجھے کہا ادھر آ جاؤ, ادھر آؤ میرے پاس. تو کہتی ہے میں تمہارے قریب آ گئی, کہتی تم نے مجھے کہا کہ تم تکلیف نہ کرو, میرے لیے چیزیں نہ لایا کرو, وہ جو میرے فرینڈ ہے نا وہ لا کے مجھے سب کچھ کھلا دیتے ہیں. کہتی مجھے تم سے اتنا ڈر لگا کہ یہ تو جنات والی ہے. میں نے کہا میں بے ہوش تھی, پتہ نہیں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں گی. اینی وے میری ایپیلیپسی کا جو نافیہ نے بتایا وہ تو نافیہ زیادہ نہیں بتاتی. پھر یہ تو خیر ماشاءاللہ میرا بہت اسٹرانگ بچہ ہے, لیکن اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن میں تو دل کھول کے تم لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایپیلیپسی کا کیا ہوا تھا میرے ساتھ, کیسے ہوا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ ایک بلاگ میں نہیں آئے گا, کیونکہ میں لمبے بلاگ نہیں پوسٹ کرنا چاہتی, میں چھوٹے بلاگ پوسٹ کروں گی. تو اس کا And basically, Mama and us lot, we saw, I think during your epilepsy time was when Mama's epilepsy time and when she had a car accident. These two were the most revealing things. No, 3. The one was the gastric bypass go wrong. Yeah. So these 3 incidents really like opened Mum's eyes towards who are her true people and who are truly evil. تو اس ایپیلیپسی کے بلاگ میں آپ لوگوں کو میری زندگی کی وہ تلخ حقیقتیں پتہ چلیں گی جن کو میں نے مدتوں سے چھپا کے رکھا تھا. لیکن یہ پتہ ہے میں کسی سے نفرت کے اظہار کے طور پہ نہیں پوسٹ کر رہی ہوں, میں اس لیے پوسٹ کر رہی ہوں کہ بہت لوگ میڈیا پہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ایپیلیپسی ہوئی ہے, ہم بھی ایپیلیپسی کے شکار ہیں, ہم کیسے اس سے نکلے, کیا کریں, لوگوں کو کیسے ڈیل کریں. کیونکہ میرے ڈپریشن کے بلاگ سے اگر ہزاروں لوگ ڈپریشن سے نکل آئے تو میں چاہتی ہوں کہ ہزاروں لوگ اللہ کرے کہ ایپیلیپسی سے بھی نکل آئے, یا بہت ماؤں کی جو لاڈلے ایپیلیپسی کی بیمار ہے وہ ماؤں کو کمفرٹ ملے اور ان کے بچے ٹھیک ہو جائے. تو انشاءاللہ ابھی میں اس بلاگ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہیں بناؤں گی, لیکن یہ پارٹ 1 ہے. پارٹ 1 میں آپ لوگوں کو بس تھوڑا سا ابھی گھر جا کے تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں گی, یہ پوسٹ کر لوں گی انشاءاللہ, اور پھر میں اس کے پارٹ 1, 2, 3 جتنے بھی بنتے ہیں وہ بتا دوں گی. لیکن میں اپنی ایپیلیپسی کا ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, نافیہ کے ساتھ, میرے اور بچوں کے ساتھ, میرے ساتھ. میری ایپیلیپسی کی پوری کہانی سنیے آپ, ٹھیک ہے. چلے میں گھر جاتی ہوں, باقی کا بلاگ پورا کرتی ہوں. اللہ حافظ.